Sarshid уже. Салом алейкум, бародаро, дӯсто. Одамое ки мара мешиносен, одамое ки ман шуморо мешиносам, одамое ки мара намешиносем бо ҳамада саломи гарми ҷӯшон. Мо рости гап ҳамин тест драйва чанд вақт буд сар карда набудем. Хай худованд розӣ набуда. Ин ҳамин рӯз тасмим гирифтем ки сарш мекунем. Аслан як чанд сол буд мо тест драйв карда набудем. ба ахир омадем, ба хулосае омадем ки то ҳам мошини маъқули ман нагирем, тест драйв ягон чи сар намекунам. давраи мактабида вақте ки дар кӯчаҳои шаҳр мегаштем, ҳамин кузов мошина медидам. намедонам соли 2009 буд, 2010 буд. маъқул буд. хеле ки любовь с первого взгляда меган ку маъқул буд. хай ососта студент шидем, дуюм курс шидем, сеюм курс шидем. ҳамон вақтам дар кӯчаҳои шаҳр медидем, хай орзу буд ки як ҳамхели мошин бигирем. ососта и проблема буромад, у проблема. Хай ососта проблемаро ҳал карда рафтем ки нархи ҳам буд қимат буд. ососта мо дар тури гирифтан гирифт. дар сайтҳои эълонҳои бесплатни кае ки медиромадем, ягон мошини боли мени медидем, мебидем састани ҳолатиш хубтара, як қад мерафтем, ҳамонро медидем. ҳамихи як 10 дидем, 12 дидем. ягон ташам писанд наёмад рости гап. баъд як вақт қати ҳами операторе ки шуморо камера кардестай, як мошина дидем, пробегаш 67 000. америка омадагӣ, ягон ҷош ранг шидагӣ нест. дидем, гуфтем ҳами на самом деле ҳами мекофтагӣ мо ба фикрам ки ҳами ай. хулоси гап рафтем пеши мошин на самом деле ранг шидагӣ набудай. ранг шидагӣ набудаю ав дар ранг мешид. инами рул мебелай авто задаша рангш рафта, иҷа кожаш даридагӣ, дига ҷош пури хок, дуруи салон палон ҷазир. хулоси гап гуфтем ин қадар мо орзу кем, и ухели мошин нестай. лато дароз зад, хати як рафиқи дигам будам, уда бо як запчасти дига дар кор буд. прокати афғоно рафтем. прокати афғоно да у запчасти дар коримонам ку наёфтем. як вақт ҳамун давро да барф мезад, ҳаво хеле борон ба барф навм бадал мегарда кам хеле буд. як ҳамин мошина дидам болоша кам барф задестай. дига у вақт да чихеле мешаки дига лояи чалай намегӯй, ранги нами гуспан пеши алаф медава. ҳам майда рафтем. дига амрам биё бурем мошинаи ҷамъа задагиян и хелану хелан гуфтуд. дига рафтам. хулоси гап мошина дидам, дар шавӣ кардем, яй сусу гирдаш гиргаштем, не мошин нормальне. соҳиби мошинам набуд, номери телефонша ёфтем, хай занг задем. мошин как раз фурӯшӣ будай. у нархиша гуфт, ман нархима гуфтам. хулоси гап ки вақти шуморам нагирам, омада мошина харидем. мошинам ака нав нахаридем, бигем хариданамон як сол шуда, хай мегӯм ку худованд розӣ набудай. ин ҳамин рӯз дар насибам будай, ина тест драйва сар кардем. иншоалло дар оянда бо наворои хуб мегирем. мошини имрӯзаи мо Lexus GS 350 солаш 2008. ҳамин кузов хоб Lexus GS 350 ёзи сеюм поколение ҳисоб мехӯрад. пеша и хай як-ду поколение буда. дар бораи вош гап намезанем, барои ки аку вош намоиши мода нестанд. вош Тоҷикистон дам каму беш ба назар мерасанд. мошини соли буромадаш ҳамин кузов аз соли 2005 сар шидагӣ то соли 2011 соли 2008 рестайлинг шидагӣ. ака рестайлинг гуфта чира баъзе бародарон мефаҳманд, баъзеш намефаҳманд. рестайлинг гуфта хулоси гап ки намёзи мегем сечкаи простой, нем сечкаи обычный 202 кузове ки ҳама сечка мегем мешиносем, ҳамун сечкаро ман дар назар дорам. сечкаи простой, сечкаи объёмный. ҳамин сечкаи простой
уже до рестайлинг со мехас ечкай объемный рестайлинг чико мекунам не бампер алиш мекунам фара ягон ҷош алиш мекунам агар аҳамият дода бошен ҳамира до рестайлинг соли кунаш неҷаш ҳами хроме ки аст ҳамиш бориктара баъд бакавоиш павординг надора ине павординг дар крил солои кунаша павордингош дар крилай солои навда дар оинаи бакавоё парфтаганшон баъд дуруни салон дар чанд кнопкаву пнопкави суснош фарқ мекунад хай вош уқаки тағйиротҳои ҷиддӣ нестанд агар ҳамин мошин разработка ихтирои соли 2005 ам боша агар внешний вид аҳамият дитем ҳамин замоне ки ҳозир 2020 ҳамин солда нормални метавон хеле мошини кӯҳнаам наметавон ман боварӣ дорам ягон кас қадри раҳ бихапи ҳозир биёре бигӯ ҳамира мошина солаш чандай ман боварӣ дорам ҳамон одам 2013 2014 ҳам хеле мегардад барое ки ман худам ҳам хеле баҳош метавонам хоб мошини ҳозир дар навода гуфтем солаш 2008 моториш 7.5 ман моторшо шумода нишон метавонам вақте худаш мотори лексони капота ҳуй мекунӣ мебинӣ ҳама ин пластмасс маҳкама как хушрова как метава вақтҳои аввал чӣ буд вақте ки инженерон мотора ихтироъ мекарданд ё ки ҳамин инженерон ҳаминҷа коркард мекарданд кӯшиш мекарданд ки ин чизе ки ҳаст ҳамаро аккуратни ҷобаҷо монанд ҳама ҷои худаш да боша а ҳозир чӣ хела ин ҳози чизе дар ҷои туғри мегиранд мезанандашу ҳам пластикати маҳкамаш мекунанд хай ям бо плюсҳои тарафи худша дора ҳозир вақте капотаҳо мекунӣ ҳама маҳкам мебинӣ мегӯӣ надёжни буда зур буда сӯса ҳак дар назари хумон ҳам хеле метова баъд бояд плюси дигараш хайда ин хелае ки ин ҳозир ҳуй мекунӣ вақте ҳамин мошина пресад кунӣ нав мехарӣ хай сарфароша намера инам ягон лампочкаш месӯза ягон чӣ месӯза ҳуй мекунӣ мегӯӣ вай хеле ира ман мефаҳмам намефаҳмам биё лучи пеши усто бурам ӯ аки усто ки вақте ӯ давлатода мера усто уҷа дилера дилер мисодам Toyota Lexus мера хай бо анча сум тамекунам я лампочка алиш мекунанд ки медонад $100 та мегиранд ки ин пластик заклёпкаи ҳуй мекунӣ лампочка чизе ҳаст алиш мекунӣ далши рафтан мегирӣ хоб хай ки категория цифрои ин моторо ҳамин именно Toyota Lexus ака бисёремон медонем бо баъзеамон намедонем Toyota Lexus ҳардуш ҳамаш ҳамин Toyota ва Lexus як заводанд як консернанд вақте Toyota меброра ва бо худаш аслан ай таърих агар нигоҳ кунӣ ҳамин Toyota барои бозори Америкаро забт кардан маркаи Lexus баровардагиай боле хай ба тоҷикӣ карда бигем камтар хишона бисёртар ғам метаҳанд Lexusда навороченӣ мекунанд ягон сӯса функсион мезананд мебел мекунанд ҳамин ранги Toyota неста ки дароша мебинӣ мебелаю не ки ӯ хеле мебел дар ягон ҷо нестай пластмасс мебеларалаш ӯ хеле нестай ида на самом деле хишона бисёртар ғам метаҳанд ҳам японцо хоб дар бораи мотор хай ки дига мотори нормалния баъд оз минуси хай минус ҳам дора мошин минусаш ҳозир ахирон дар ҷанбаст мекунӣ минусу плюсашу чӣ туғри мегирад тоҷикистонда чизаш туғри намегирад пакам беринда буданда якбора багажникша ҳуй кунам нишонтон бутам аҳамиятен агар ҳарчанд мошини дурозам боша ҳамин формаша чихелик хай ки формаш дигаро намедам мада маъқулай формаш ҳама аҷоибай багажникаш нигоҳ кунед чанд қа майдакай айсоби багажник майдак будан ин проёме ки ҳаминҷа медура проёмша нигоҳ кунед аҳамияте майдакай баъд барое ки болемени компактнитар шидан аҳамияте дари багажник ин хеле крокодилам мегзарад ани крокодил ин хе места қаям барои удобни будан барои багажникай багажникаш глубинаш ҳак ман намедонам чанд литрай нормални ҳамин чизе габарини набоша усш меғинҷа бо касе агар интересни боша дар таи багажник чиай хайна ина уҷа амбурро ина кулучу пулучу якиёш ман намедонам чиай мин чизе ки основной дар кора хеле чизош ҳастай тагида запаска хайра баъд туғри мемонем дар як ҷо ман тезрайда тамошо кардам як одам мегӯяд ки мерседес ё ки немисо мегарданд давочки двери қадар механизми қимат расход карда ина мегӯяд японцо карда багажа худаш мекаша мегӯяд ки багажа ин шлефта ки нами ё ки ина иҷада освещение
این اسفشینه اینجا این شلفتی که سیم برای اسفشینه برای کامera برای دیگرش میره و یه سیمی هم بوده اینا багаж میگه که نسام دل دوچک داره این دوچک حساب اینا زمو که اینجا خب خیلی نشنوی چه با فکرم دیدم بختم بعضی آدم دارن میگن معقوله بعضی آدم نامعقول نیست دیسکش بودی در این ماشین ما دیسکای رزمری 17 بود دیسکای بعضی کامپلکتاسیون هست که دیسکای رزمری 18 اگر همین ماشین ما کامپلکتاسیش رو خزور هم نباشه کامپلکتاسیش سامی بیچوسکی کامپلکتاسیش زمین جاو نه که با همین کامپلکتاسیش که سامی بیچوسکی هیچی در نظر ما ندارد بیچوسکی میگم نه که این سال 2005 اینا که از فونکسیونی که این قوقا ماشینی زمانوی نداره همین چیزا اینا بسکولچوی دوست بیا که کامفورت خود نمیگن بسکولچوی دوست میگن وقتی کلید نکیسات دای کلید کیسات دای پیش ماشین نزدیک اومد فرق نداره این روچکای میخوای قپیدی ماشین درش روی میشه وا این سال 2005 این уже تکنولوژی ناسام دلی نوای بوزی ماشین نو داده بعضی هاش دو میخره روز ما نوار تماشا کردم در مرسدس اچکای 2016 بود 17 بود هم خیلی چی نیست این با همش در اون ماشینو دوب установкан база да نیست وقتی که база گفته چی را میفهمیم وقتی که ماشین میره بگیم ای دیلر همین завод میخری базовый комплектация اینا میگن نرخش فرض کردیم $10,000 و $10,000 ده هیچ نداره موتور داره کانسنر داره خیلی الکتریک پاکت داشته باشه تریزوش داره دیگه اوس هیچ نداره بعد فورت اباگرف سیدنی میفورتا ابدوف سیدنی میفورتا پامت سیدنی الکترونی سیدنی الکتریپریود رولا خیلی چیزی که خلاص دیگه میفورتا و دپالنیتین پول میسپوری بعد установкаш میکنن هرچند اگر ماشین از گفتیم کامپلکتاسیون ارزان هم که باشه همو چینو نوزی کامera نزدیکتر بیا همو چینو اینا پامت سیدنی سه پامت خیلی الکتریک استکلا پنجمی که уже обычный دلای هم دیگه کسا چی کردن با تعجب آوردن نمیشه لوکس الکترونی نه رولش خودش الکترونی خب ده همو چین همو سال 2005 نه стоп старт قطعی ماشین заводить میشه салонш هم четко нормально همو چینو در دیسپلی задний камера نه задний камера нормально задний камераш یگان بگوی بدی نداره 100% خب اگر بعضی نوارو تماشا میکنیم задний сиденье да одам мешина ма ки рост гап задний сиденье мошини худам да вақте ки мошини худам зарилон бошу мошини худам бошу худам майкунам ақиби сиденье худам да ҳеҷ вақт кишта наметавонам барои ки мо ак намедонам чӣ хеле мешинем ки нам хеле ақиби бад мешинем бисёриҳо ки хеле намешинанд лекин мо биё хая бишинем ку чӣ мешава на хай ҳамин хедамина қади ман нормальнияю неки ба ҳар ҳол мешава اون رای دو اگه سه کازدا کم تا قینتر اگر سه آدمی کلام باشه قینتر ایو نه که دو کازدا نرمال نیه نه بوجه پرتکانی پدلکانی که نرمالی داره اسفشینی بلودا خیلی پاساژیر هم خشب بگوی بیزه بیش کنه و خیلی هم نیسته اینا با کلیماتیسه هم هسته با یک جای دیگر شما در کنکریت نزور مخور شد که از ما شما نشون میتون وقتی که اگه هرچند این پریمیوم کلاس هم نباشه وقتی که آدمی که در قفا میشینه نخی پویم نکنی که در نظر ما که شما را نمیدونم در نظر ما خیلی کم تا بویی میتوه همه زاشد چیوای اگر اهمیت داده باشین نمیخوای این خودش بکاوی ویدیمستی بکاوی میگیم بکاوی مثال شوی پهلوی را وقت دیدن نگم اهمیت تو این اینجا اومدگی کجا بایستی بیام وقتی داریم ماشین هوی میکنیم داری قفو را تو این اینجا اسکامینکر اومدگی ای این موجه اگه یا فیش کایده اگه نمیدونم دیگه آدم مادم مخروش شد خب ماشین айруи наваратош хай нақл кардем чӣ чӣ дора сусуд абагреф сидени хай абични дел абагреф сидени дора ахлаждени сидени дора ченҷер дора 6 диска
люк электрони гуфтем. Электрони багажник. Ҳамеҷи багажник аки электрони худаш намехеза, хай ҳарчанд нормальния мешавам хелам. Я тест драйв кунем ку бинем чӣ хела мошин чӣ хел нестай. И ҷондоре ки фақат ҷиғ мекунад, агар аҳамият дода бошед надода бошед, наҷада видеорегистратора. вақте ки нав мошин намешинӣ ошушения чӣ хелай. ماشین خودش نه ترپیده بلند نه پدلکودینگ یا بلند نیستن خیلی خود انگ یک چقری وریده ایده انگ ماشین سپارتیو نه پایون دمیشینی کنم خیلی وریده اشونیوش وقتی که نه آدم ماشین را بشینه خیلی اشوشنیه بگوی اگه ماشینی خدی راه هم تاکسیموبیل هم میگم نمیتواند ماشین معلومه که ماشینی خیلی بیزنس کلاس هرچند تویوتا لکسوس هم باشه بیزنس کلاس در توری میگیره. ایروی منیر هایکنی وقتی زرلون بشینه یک خمه گرده ایستوسه بسیارتر مرسدس دموننده اون تخمتش فقط پایونده و کمفورت نیده 6 کروز کاروبکاش هم کاروبکای پرابلمی نیسته بگوی که شکایت های وزبی میگو خیلی شکایت هم نیسته. در برای کچستوی سالون نشد کچستوی سالون اکی با ماشینای نمیسی را نمیبرویه و من فکر میکنم هم چنین BMW هسته سالوندا مرسدس بود که боли качественные не пластмассовые ки ҳамин дурно дастан кожа нашуд хелиш все равно мерседес дигар неки атак рак мехе бугӯи ҳай мекунам комфорт шуд мисол равишу шуд дигаш бисёри ҷош мерседес дамонанда. хоб ай комплектатсияе ки ай наворотое ки мо гуфтем ин дурона гуфтем ки хай CD changer дора 6 диск баъд ин ҷабо як озимо отдельно бо нишон медиҳем суратда як задвижной кнопка дора ия баъзе кнопкаҳои барои ба фикрам вид безеб нашидан ҳамаш ҳаминҷа ҷо кардагиан ия оинаи бакавоё қатъ мешаванд ку ҳамо электрония дар ҳаминҷа ҷо кардагианша. хоб обмыватель фар خب یا بو چیه الکتروشتورک задни лобовой вақти ба қафо ҳаракат кардам шторка худаш автоматически поёни боло мешавад. ҳай электрорегулировкаи оинаи боковой. хоб бу чие баъд контроли нами системае ки ҷои приборҳои ҳамора хира мекуна рӯшан мекунаву ёки пробеги масла амуро нол мекунӣ пробеге ки ягонҷо ту ҳисоб кардани ҳамон пробегоро нол мекунӣ аями дурунис мекунӣ. раҳои мо ҳам аку қабгӯи раҳои зур нестанд
Lekin вообще ماشین رفتندم یخ کرد بگوی یکون خیلی اشوین دیسکانفور جوست که یکون جو ماینه سرت لق میشه و خیلی هم نیسته ما گفتیم کامپلکتاسیای ما گفتیم سامی پلاستویش های کامپلکتاسیای لوکسش ده وقتی که اینازی یک دوره کرویز کنترل автопилот میگن خودمون دوره ایمو پیش رشدکای پیش ده یک کم خیلی چورکنجا радарный модуль дора اون наворотуя ки бигем бо более-менее состараш радарный модуль вақте мошина наздик меша худаш тормоз кардан мегира инҷа мисол фарз кардем агар 80 дамондиш а пешин мошин боша агар мошин тормоз кина мошин там тормоз мекина аки мошин моз намекина 80 дамонд 80 дам мерава ам навороти навоҷдам хеле хоб бо мошини более-менее наворотчинитар иноз ҷаймо магнитофонмон میگم 15 کلونکا داره که ما حساب کتاب کنیم از 13 تا یافتیم خطی پیشالکه مشالکه همشو بولی نواروشین ترش فیلمای مارک لوینسون میگن هم خیلی داره این فیلمای دون بلو دال بلو هم خیلی خلاص گپ نکه بگو کچتوی مگنتوفون خوندنش چوتکه نرمال نیست هم در نظر من 100% اگه نمیدونم دیگه رو ده ما خاک بگوی حواسمندی سخت موزیک بلند گوش کنم خیلی هم نیستم این سامبوفر دوران پیش خفوده ایسوسا نرمال نه سامبوفر داون سام میگه کو خب درباره موتورش کم تر گپ زنیم موتور این نمی جیسو 300 350 جیسو 400 هیبرید نیست اگه 400 هیبرید هم موتور 350 خب اونجا الکتروموتور موندگانشه شیدای 400 یک مینوسی کلونی موتور هم که اگر کم ترک ماشین گرم کنی نمی تویسون اهمیت ندی میریوال تو دستم خیلی جا ببرد ماشین گرم شو اگر پنجم سیلندرش اتکاز میکنه اگر هر خی سبب و هر خی مثال میارن میگن ایرا ووری ما آنتی فریز شالیش کن در کره یکم مثلا بعضی آدما میگن که این آنتی فریز заводской هم خیلی میگردن خیلی نیست اون آنتی فریز کالوتکی چیزی هست ریمید چیزی هست همه یو پرابیگ خودشون ندارن تیستر باید آنتی فریز علیش کنی و رادیاتورش با اهمیت ضبط شدگی نباشه و همین میگن اگر هم خیلی همین قانون را رعایت کنی همین کاتاستروف را избежать کردن можна نه که به هر حال میشوه همین چیز اگر کم تاریخی احتیاطش نکنی هم پنجم سیلندرش اگر اتکاز کنن اگه تاجیکستان مدت چی میکنن بگوی اوستا با کمی این نتایج ترابر با کلا نمیگیرم بگوی موتورش بکنن یا مثلا گارانتی اتن که هم 100% میشه و اساس میشه هم پنجم سیلندرش گیزر اخر میکنه مسلخری سر میشه اگه ماشین بگوی رفتن نمیره و 100% اگم به اگم پرابلم ماشین میره و ماشین مسئله میخوره دود میکنه کانکریت نه مسئله میخوره ماشین داخل است خود ترید میکنه в общем признакой неприятный мебрура اگر بگویم موتور زبار علیش میکنیم موتور 300 ارزان تره موتور 350 با فکر میکنم 15000 تومان است یک مینوس یمی کلون که این ماشین داره بعد با یک مینوس دیگه شب بیشتر میگن задний направляющий супарто симакой که میرن میان همو تیز زنگ میزنن چیکار میکنن من می کار دا واپشه رو پاروش دگی نیستم این کارو کار یقین هم نیست همون پیش او صبح 10 20 minut هم کار تا بود میکنه و قپولی هم نمیشم زور شوا 20 تومان میشه برام که ایراد ما حسابی پرابلم دارم داخلش نمیکنم هم یک مینوسی کلونی که هست پرابلم موتور شد بعد با یک پرابلم دیگه ای که این هم وابسته موتور داره این ماشینا داره اگه دیگه دولت ها ممکن بزنه که گاز نمیشه میگن موزیک جایی که میره گاز نمیچسبوننش این ماشینا هم که کسی که گرفت فقط هم راسوتش بیا که با بنزین میگرده نشد راسخود درون شهر که ما تراس رفتگیم رید که رفتگیم تراس 8-10 لیتر که تراسای خونم چخیله نمیجا میشه خوجان بره که تراس بگو شهرو هم حساب نمیخوره نگی به هر حال حساب کتاب خطی همو 8-10 لیتر راسخود میکنم خب وقتای زمستون نه که راسخودش بیشترتره زمستون در تو یک
16 لیتر هم ممکن расходش باشه. تابستوندا 12 13 لیتر هم خیلی расخود دارن. کنکورنت های اساسی این ماشین مرسدس 211 کوزوفایو، بعد BMW E60 پیتیورکا. ما که 211 هم های کدگیم BMW اگه خودم نبودن که وابشیم های کدا ایسوسو دیدگیم یا تنیمتا. من خاطر میگم که نشد سالن 100% بوی میتام مرسدس دا نه که BMW دا ما چه ما سالن هم BMW سالن نی با 1000 با ما دا معقول تره. ممکن ها اگه لکسوس هیچ وقت نشد کاچستوی کожа نومی زو گرفتگی نبود یا هایدم که کожаش بگوی بیزه با کاچستاش نسام دل تنک کожаش تنکای ای پوستی چی که اگر نمیدونم کожаش تنکای تیز افگار میشن نظر به BMW رو نه که بگوی ترپیدا مثل نشد ترق پرق ایسوسش خیال میکنم امی چنین BMW ای خب بعد یک پلوسی اساسی امی ملچ اساسا همین ملچایی که نیشتیکایی که گفتیم همون روسا دمی سالن میکنن امی приятный бисёртар ҳамоанда ин ҳози як плюси асосие ки ман плюс медонам на самом деле ҳамин салонда киҷоида ки ҳамин лампочка дар кора лампочка ҳаста онҷода хоб инаи болода ҳар як скамейка отдельно рӯшанӣ мешавад хоб таи инаи ручко ҷои карманчика ки инаи обшивкаи дардаи уҷо таи по рӯшан мешавад ҳар чор таи по روشنی میشن با وقتی که رژیم درایو دا میزنی و کمتر خیره‌تر میشن حتی همه ملیچایو نه که همین ملیچو اساسا جمع میشن یک приятный впечатление میکنن در ماشین دا سازواد میکنن خب با так ما اینجا بعضی روشن نوشتگیم که یادم نبرویا چیزی هست اما همش شما دا بگم ماشین نشد دینامیکش نسان دل شوستیه разгон дасоди ма ки ягон бор ҳам қекиҳай кардам ма дар курам нестай ман насанҷидамш ки ай 0 то 100 чанд секунда меравау неки па паспорту айрӯи ҳуҷҷат 6 секунда ҳамин мошин бояд 100 шава ман насанҷидам не ки бояд 100 шава хай дигарро намедонам мисол мотори чӣ хелиай мекунанд чӣ хели намекунанд дар назари ман шусти ҳамдуруи шаҳрда инами даста инами хибасай 100% هم فورت افغان مرحمت افغان که فورت کامفورت پای میکنم مرحمت کامفورت вообще اوزی موتور نمیشنوی اگه نشد شما ایزولیاتش او ای نمیشد اگه بوی میتونه که نرخش همچنین بوی نرخ نمیشون نیست اوخی بعد نشد پلوسش بسیار گپ زنیم پلوسی اساسیش اون دیزاینش اونجوری که سرسوی ویدیو دا نقل کردیم دیزاینی بازی زمان دا نرمال دیزاینی بیزیب نیست یک خب دیمش کامفورت نیه ماشین نستان دلی کامفورت نیه هرچند تایوتا هم باشه все равно کامفورت نیه معلومه расходش کمه نظر به اوزی اگر جای میده یک مرسدس 111 کوزو باشه امی گویی نرمال نیه کنم که بودری های کنم یا 20 لیتر میخوره دروی شهرده спокойно فقط 20 لیتر میخوره این نظر به او را ببین مثلا نیازی تویسونده 12 13 لیتر 14 لیتر ماکسیمال نه نرمال نه که با کانسانر میگردی 100% خیال میکنم اونجا پلوسی کالون نظر به کنکورنتوش با یک پلوسی دیگه شوی که نظر به کنکورنتوش این ندیوج نیه او صد اگه چیزی میگن نمیگن سر نو تایوتا تیز رنگ دیگه رو مثلا وایرون نمیشه تیز وایرون نمیشه رد که وایرون میشه بسیاری چیزاش ندیوج نیه همین چی کنوبکا چیزی هستی می فقط خدمت میکنه تو یگان ماشینی بگو اگر افگار نخه مردگی را نگیری این خیلی هم سستانی بالی مینی بگی لوباش خدمت هم میکنن همین به پرابلم میبرم میورتا با جای کارتا جای میبرم میورتا با پلیس دیگه شو که نظر با کنکورنتو زبچستوش ارزونه بود همین در لوباج زبچست تا یک سوپر نه دوبای هم یا دیگه جو به اون میفورد ناو میفورد سرانو زبچستی نظر با کنکورنتوش 100% ارزونه
خب پلوساش هم گفتم مینوساش هم گفتم کسی در ماشین معقول فکر کنه هر یک کس عقیده خود چای ما در مثال معقول بود ماشین خریدیم اخیران کنشنی ایتاق میبرن هم ماشین کی در کاره همه آدمی که نفراش کمفورت نیای کنه ماشین سیدان معقولش که این نمی لکسوس است که لکسوس بسیار با سیدان این لکسوس پاستو خب کمفورت نیای راست خودش از خود همه جهتی بنزین همه جهتی زبچست گفتم که اکونومیش نیای همین یگانم مینوسه که همین آدمی که همین ماشین میخره باید سوکتو کنه موتورش همین ماشینی بالی من ندیاج نمیگیرن همین آدمی که سیدان در کار سیدانی کمفورت نیست سیدانی همین ساز رازگان نگرفتگی و دینامیچ ماشین فراتون ماشین بهترینه فقط هم ماشین ارزان نکوین مردگی نکنین ماشین کم تا قیمتتر بخرین گاز نزنیشه او اگه بعضی اون نگه میبرن که با گازش میزنن نه که واپسی ما فکر میکنیم که همین یه مینوس باید این قدر پلوس داره اوجه نیزنچی نیه کسی که میگه برای این پراریکا کنین اما اصلا 100 سم راسخود کنین بریم ببینینش برورنش سویچه فچوش هایی کنین کمپریسورش بسنجین اما اصلا بینه 5 سیلیندرشه ما این خریم ما واپسی پراریکاش نکردم هم راه دایش کنیم تا 200 رفت با خلاصی خود با کورکنی سوتش نگاه کردیم ورود نرمال نبود دیگه گفتیم بیا اگه اون پرابلم نیست میشد خاصه ماشین به این درجه گفتیم تمام دیگه قبول کردیم دیگه به اون پرابلم ماشین ساز معلومه حقی به هر حال تکنیکه که هر کس هم بگوی به اون خیلی گارانتی دادن نمیتونه شما پرایوت کنیم بگیریم باقی با همین خیرخش میکنیم ما که این کار سرشویش بود خوش میکنیم که با ویدیوی نغزتر ماشین هستنش سازتر به شما پیشنهاد کنیم ما راست دیگه نومی کانال هم که نمیدونیم موز چی میمونیم همین تماشا کسی که ما رو تماشا کسته اوجه کانال هم میبینه چی کانال های خیلی نومی کانال بعد انیق میکنیم کسی که با ویدیو مخول شد با همراهی ما باشین همه در رحمت که ما رو تماشا کردیم پناهتون بخدا